الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillah Rabbil Izzati wal Jalal Wasi'il Kirami wa Azimil Ifdal Alladhi arsala nabiyyana Muhammadan khairal mursal Wa anzala ma'ahu kitabal ijmal Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر ذنوبكم وقال أيضا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, tentu khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Hidayah, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah yang tiada terhingga, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita maisha, masih memberikan kita kesempatan. Maka sudah selayaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini untuk kita semakin meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran manusia termulia Sayyidina yang sama-sama semua kita cintai, Nabi terbesar, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di padang mahsyar seluruh manusia berharap akan syafaatnya, dan hanya satu-satunya orang, satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kelak diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk Allah.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat tersebut kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, jika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap akan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti langkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejaknya, ikuti kebiasaannya, ikuti caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti caranya berhadapan dengan masyarakat, ikuti adab dan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu sabdanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rawahu Syaikkhani. Tidak dianggap beriman salah satu di antara kalian hingga aku lebih dicintai ketimbang ia mencintai anaknya, ketimbang ia mencintai kedua orang tuanya, ketimbang ia mencintai seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengidolai beliau, sehingga kita mengikuti setiap jejak langkah kehidupannya, mengikuti tata cara yang dilakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara makannya, mengikuti cara minumnya, mengikuti caranya dalam berbagai hal, cara tidurnya, cara bersosialnya. Inilah hakikat cinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kepada seluruh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencintainya, hingga dikatakan dalam sabdanya, tidak dianggap beriman salah satu di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada ia mencintai kedua orang tuanya, daripada ia mencintai anaknya dan mencintai seluruh manusia. Sebab hakikat cinta adalah mengidolakan. Saat seseorang mencintai orang lain, tentu saja ia akan mengidolakannya hingga ia memimpikannya setiap saat dan mengikuti setiap jejak langkahnya. Inilah hakikat daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan egois berharap dirinya untuk dicintai seluruh manusia, akan tetapi hakikatnya dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti langkah kehidupannya sehingga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penjabaran daripada ayat yang tadi telah Khatib bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, katakan kepada umatmu untuk mengikuti jejak dan langkahmu dalam kehidupan, sehingga Allah akan mencintai mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah ruginya seseorang yang tidak bisa mencintai nabinya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hakikatnya
Saat kita sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, itulah hakikat sebenar-benarnya agama yang kita jalankan, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai kalau tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin seseorang bisa suka kepada orang lain kalau tidak mengetahui kepribadiannya? Maka inilah perlunya ilmu, maka inilah perlunya adanya ulama, maka inilah perlunya adanya asatidz untuk menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan, memberitahukan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, agar umatnya bisa mencintai Nabi yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya, "Addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an." Berikan pendidikan pertama kepada anak-anak kalian sebelum kalian mendidik hal yang lain. Yang pertama, pada 3 hal. Yang pertama yaitu mencintai Nabi kalian, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran. Inilah perintah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab hakikatnya dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, dia seseorang itu akan mengidolakannya. Saat ia mengidolakannya, maka ia akan mengikuti setiap langkah dan jejak daripada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, aku tidak minta balasan kepada mereka, tidak minta upah kepada mereka, hanya saja satu yang kupinta, yaitu mawaddah di ahlul baitku. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saat menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, saat menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan akan kabar gembira akan surga dan ancaman akan neraka yang Allah telah siapkan buat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menerima upah, untuk tidak menerima bayaran, untuk tidak menerima balasan akan apa yang ia sampaikan, kecuali satu hal yang boleh dipinta, yaitu mawaddah fil qurba, kasih sayang pada ahlul baitnya, kasih sayang pada kerabatnya. Artinya kita diperintahkan bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk kita berkasih sayang kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini yang ini tengah berada di tengah-tengah kita, yaitu para habaib yang kita cintai. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله اتق الله اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسنى بملائكته بكرسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واقض جميع حوائجنا وأصلح جميع أحوالنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا رب العالمين اللهم زد علينا محبة إلى رسولك الكريم محمد خاتم النبيين اللهم إنا آمنا بنبيك الكريم ولم نراه فلا تحرمنا في الجنان رؤيته وصحبته اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم أصلح عن أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا الله من فضله يؤتيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا
الله